Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from second group and we are going to explain about ICT based media. This is our group. There are 6 members as written in the PowerPoint. Okay, before we are going to talk about ICT based media, we have to know about media. What is media? Media is a tool used to deliver message or information. Media can be a tool, object, environment, or other that can be used to deliver information or message as learning material. So, using learning media can make it easier in teaching and learning process. Jadi, media adalah alat untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media dapat berupa alat, benda, dan lingkungan yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi khususnya dalam materi pembelajaran sehingga dapat membantu dalam proses belajar mengajar. The objective of media is to increase efficiency, conducive, and effectiveness in teaching learning process. In addition, media is aimed to increase student attention, so students will be motivated and curious to study. Tujuan dari media adalah untuk meningkatkan efisiensi, kondusivitas, dan keefektifan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, media bertujuan untuk menambah perhatian peserta didik karena dengan menggunakan media yang menarik seperti gambar, video, maka peserta didik akan tertarik dan akan menambah motivasi mereka dan semangat untuk belajar. There are 3 kinds of media. Those are audio, visual, and audiovisual. The example of audio is like record, radio, or tape recorder. The example of visual is like picture, newspaper, or magazine. And the example of audiovisual is short video or movie. Next slide, that's about ICT and ICT-based media. So ICT, or Information and Communication Technology, is a system of information and communication technology that can be used as a learning medium used in the teaching and learning process. Jadi, ICT ini adalah sebuah teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan sebagai sebuah media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, ICT ini sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Di antaranya yaitu meningkatkan kesetaraan pendidikan, kemudian memudahkan atau memberikan akses luar terhadap pendidikan, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, pengelolaan, dan administrasi lembaga pendidikan, kemudian juga meningkatkan profesionalisme pengajar, dan juga dapat meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran antara guru dan murid. While ICT-based media is the use of innovative learning media in advancing student interest in learning as well as alternative in creating and conducive, efficient, and effective environment in learning. Jadi ICT-based media atau media berbasis ICT ini adalah media pembelajaran yang inovatif dalam memajukan siswa agar lebih tertarik dalam pembelajaran. Jadi media ini berbasis dengan ICT. Nah, seiring perkembangan zaman, ICT ini semakin digunakan di dunia pendidikan, sebab dirasa membawa keuntungan baik bagi pengajar maupun pelajar. Di antaranya keuntungannya yaitu pelajar itu lebih mudah dalam belajar, pembelajarannya itu jauh lebih menarik, kemudian pengajar itu lebih mudah menyampaikan materi, mungkin dengan adanya pembuatan presentasi yang lebih mudah dan menarik, dengan adanya mungkin video atau audio.
kemudian memudahkan dalam pembuatan laporan, dan juga mungkin lebih mudah dalam mencari sumber-sumber. Adapun kekurangan dari ICT based media ini hanya dapat dilakukan oleh sekolah yang mampu. Dan juga dalam pembelajaran, bagi siswa yang tidak antusias menerima materi, seringkali lebih suka main game, sehingga tidak dapat konsentrasi dan tidak dapat menerima materi yang diajarkan dengan baik. Okay, the next is about the objectives of ICT-based media. According to Caromine 2016, as far the use of ICT-based media allows students in the learning process with the follows by some objectives. They are, the first is provide convenience and a happy atmosphere in learning, atau yang biasa disebut dengan memberikan kemudahan dan suasana gembira pada siswa dalam proses belajarnya. With the use of ICT-based media, it can change the mood of students in learning that are enthusiastic and also motivate themselves. With the existence of ICT-based media, it can improve the mood of students in learning some of the material being studied. Dengan adanya penggunaan media berbasis ICT dapat mengubah mood siswa secara antusiasnya dalam belajar dan juga memotivasinya untuk memperbaiki mood belajarnya dalam beberapa materi yang sedang dipelajari. And the next is about creating a conducive learning atmosphere, atau biasa disebut dengan menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajarannya. With the use of ICT-based media, it can improve students' learning in a conducive way in the classroom where the class feels relaxed. Teacher hopes that students can understand the material well, which in essence will produce better learning outcomes for themselves. Dengan menggunakan media berbasis ICT, dapat memperbaiki suasana belajar yang kondusif di dalam kelas, di mana kelas terasa santai, tapi dengan harapan guru bisa memberikan pemahaman materi kepada siswa secara baik, yang mana akan memberikan hasil belajar yang lebih baik bagi diri mereka sendiri. And the last is attract students, atau biasa disebut menarik minat siswa dalam penggunaan ICT-based media. That are ICT-based media in various forms so that students can be interested in the lessons that have been delivered. So that teachers provide good lessons for discussion in providing various arguments using good language. Thus, the learning that takes place will be interesting and occur in conditions that remain conducive. Ada beberapa media berbasis ICT dalam berbagai bentuk sehingga siswa dapat tertarik pada pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Sehingga guru menyediakan pembelajaran yang baik untuk pembahasan dalam memberikan beberapa argumen atau pendapatnya dengan menggunakan bahasa yang baik pula. Dengan demikian, pembelajaran yang berlangsung akan menarik dan terjadi dalam keadaan kondisi kelas yang secara kondusif. Okay, then it's type of ICT-based media. There are four type of ICT-based media. The first is web-based learning. The second is mobile learning, and the third is education and networking, and the last one is classroom equipment. What is web-based learning? Web-based learning is distance learning system based on information technology through webpacks. It's like a Kahoot, like Edmodo, and anything. Mobile learning. Mobile learning is unique learning because learner can access learning material, direction, and application related to learning anytime and anywhere. Educational networking. Educational networking can be used to create an environment that cannot be duplicated elsewhere for networking students that will not meet face-to-face. Teacher retain administrative control, like a ban user, approve
photo and video and anything else is classroom equipment. Classroom equipment are standalone devices that are used in traditional classroom to facilitate that interaction between teacher and student. Example like interactive whiteboard, touchscreen computer, and anything else. Okay, I will continue. The next material is about the advantages of ICT-based media. There are some advantages of ICT-based media. The first is attracting students' attention. Technological development and information age, providing easy in all areas, especially in education. Now, all students are familiar with the internet. Whenever and wherever it is, internet becomes a loyal companion for students. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, ini memudahkan pekerjaan di segala bidang, khususnya di bidang pendidikan. Salah satu yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah internet. Pada era sekarang, semua siswa sudah tertarik dan juga sudah menggunakan internet. Yang kedua, the second is learning to be fun. Sometimes in learning process, students feel lazy because of boring media. In this situation, teachers use social media as a fun learning medium for students. Jadi yang kedua adalah pembelajaran menjadi menyenangkan. Kadangkala dalam sebuah kelas siswa menjadi malas belajar karena penggunaan media yang membosankan. Nah, pada situasi ini guru bisa menggunakan sosial media sebagai media pembelajaran. Guru juga bisa menggunakan kuis-kuis dan juga game-game online dalam proses pembelajaran agar lebih menyenangkan. Karena jika siswa menikmati sebuah pembelajaran, mereka juga akan lebih mudah memahami materi. And then the third is learning becomes easier. The use of ICT-based media helps students easy to understand about the material. The internet makes it easier for students to obtain material quickly and easily because there's a lot of material available on the internet. Yang ketiga adalah para siswa bisa mendapatkan referensi pembelajaran tidak hanya dari guru. Jadi mereka juga bisa mendapatkan referensi pembelajaran dari internet karena di internet banyak sekali pembelajaran atau materi-materi yang tersedia di sana dari berbagai sumber yang terpercaya. The fourth is increasing learning motivation. The use of ICT-based media in learning process makes students have high motivation and learning outcomes. In delivered material, teachers can use interesting media technology such as video or PowerPoint slide to increasing students' motivation. Jadi yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam penggunaan ICT-based media ini bisa meningkatkan motivasi pembelajaran siswa. Pada saat pembelajaran, guru bisa menggunakan beragam media teknologi dalam pembelajaran, contohnya penggunaan video dan juga PowerPoint slide untuk menarik perhatian mereka. The fifth is giving more knowledge. Learners who use the internet as one of the learning media will have more knowledge because with the internet they can know anything and ask any questions about the material. Jadi yang selanjutnya, yang kelima adalah memberikan pengetahuan yang lebih. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan juga referensi dari guru mereka saja, tetapi mereka juga bisa mendapatkan motivasi dan materi-materi pembelajaran dalam internet atau melalui internet. Ketika ada sebuah pertanyaan atau mereka belum paham sebuah materi, mereka juga bisa mendapatkan jawabannya melalui internet. Tapi tetap juga dipandu oleh guru mereka. And the last is making communication easier between students and between students and teachers. Jadi memudahkan komunikasi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya dan juga siswa satu dengan guru mereka. Jadi ketika ada sebuah pembelajaran yang tertinggal atau ada sesuatu yang belum difahami, mereka bisa menanyakan kepada guru lewat handphone atau lewat email juga bisa, karena ini akan memudahkan daripada mereka bertemu langsung. Atau misalkan dalam pembelajaran online seperti sekarang, penggunaan media teknologi ini sangat dibutuhkan, contohnya dalam guru menyampaikan sebuah materi. Seperti itu. Okay, the next is English Corner. Number 1 is with website.
Website is a set of interconnected web page, usually including a home page, generally located on the same server and prepared and maintained as a collection of information by a person, group, or organization. Number 2 is browser. Browser is a program that accesses and displays file and other data available on the internet and other networks. Number 3 is internet. Millions of computer networks that communicate together. Number 4, server. Server is a computer or a program which provides service to other program or users. Number 5 is application. Application is end user programs include database programs, word processors, spreadsheets, and multimedia programs. Number 6, blog. Blog is a website that display in chronological order the posting by one or more individuals and usually has link to comment on specific posting. Number 7 is FAQ. A list of questions and answers that they are often asked by beginners to help them use a computer, an application, or a website. Number 8 is network. Network is a group of connected computers that can share resources such as a printer or modem or data. Number 9 is file. File, an aggregation of data on a storage device identified by a name. Number 10 is download. Download is the process of transferring software or information from a server to a computer. Number 11 is desktop. Desktop is a metaphor to denote file system on the computer's home screen, the background image of a display screen on which windows, icons, and other graphical items appear. Number 12, folder. Folder is a virtual container in a computer's file system in which files and other folders may be stored. Number 13, modem. Modem is a device that encodes digital computer signal into analog telephone signal and vice versa and allows computer to communicate over a phone line. Number 14, keyboard. Keyboard is a set of keys that allow you to type and enter information on the computer. Number dynamically stores and retrieves program and data values during operation. Number 16 is virus. Virus is a program which can covertly transmit itself between computers via networks, especially the internet, or removable storage such as CDs, USB drives, floppy disks, and etc., often causing damage to system and data.